Very good. Yay. Very good. Yan na. O, sige. Bukayin natin? Sige, bukayin natin. Dito na. Hindi, perfect na yan eh. Dito na. Yay! Yay! Clap hands! Very good! Ayun na. Dito na. Dito. Ito na. Shark! Huwag yan! Ang practice mo kasi yan eh. Opo. Dapat mo kasi shark kumawak. Opo. Wow! Circle. Opo, circle. Ay, iba. Anong gusto mo? Count na yun. Count.